Tarde. Guten Todos. Tag oder guten Abend allen. Eu me chamo Leandro, Ich heiße Leandro. venho de Porto Alegre Ich komme aus Porto Alegre. e tenho dois filhos, Ich habe 2 Kinder, dois meninos, 2 Jungs, um de 5 e um de 3 anos. einen mit 5 und die andere 3. Isso, Ja, pequenos. Então, o nome da minha esposa é Priscila. Meine Frau heißt Priscilla. Eles não estão aqui comigo na Alemanha. Sie sind nicht bei mir hier in Deutschland. Eles ficaram no Sie Brasil. sind da geblieben. E já faz aproximadamente 60 dias Und das ist genau 60 Tage, nós estamos separados. die wir getrennt sind. Então a saudade está muito grande. Also Heimweh ist sehr groß. Tenho contados os dias para poder estar de novo com eles. Ich fange schon an, die Zeit oder den Tag zu zählen, damit ich denn da mit denen sein kann. Mas esse tempo em que estou aqui Aber die Zeit, die ich hier bin, com os irmãos mit aqui den Geschwistern na Alemanha in Deutschland, tem valido a pena. hat sich gelohnt. Tem sido muito bom estar aqui na comunhão, Es conhecer war as sehr gut, dass wir igrejas, auch in diese Gemeinschaft waren, dass wir auch die Gemeinden kennengelernt haben. poder ver que tem uma igreja aqui cheia do fogo, que busca o Zu Senhor com sehen, intensidade. dass hier Gemeinden sind, die voll mit dem Feuer Gottes ist, die am Gott zu suchen sind. Não só aqui, mas também nos lugares onde a gente tem passado, né? Nicht nur Temos ido- hier, aber auch in den Orten, wo wir vorbeigefahren Temos ido sind. até a Polônia, Wir sind bis zu Polen gewesen Tcheca República, oder in Tschechei. Tschechei. Aber E- sagt man es? Naja, okay. E nesses lugares todos a gente encontra uma igreja forte, a Und in gente, jedem diesen Ort, man trifft immer eine sehr starke Gemeinde. então é uma experiência tremenda Es mesmo. ist für mich eine großartige Erfahrung. Aprendido a amar os irmãos aqui, Ich habe gelernt, auch die Geschwister desse zu país, lieben desse lugar. in diesem Ort. Amém. Eu queria compartilhar uma palavra nessa Ich möchte gerne tarde mit com euch todos. Mit dem Wort Gottes, also mit euch teilen. Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Atos. Ich möchte gerne euch einladen, auch die Kapitel Bibel 10. zu öffnen in Apostelgeschichte. Versículo 34 ao 40, vamos ler. Atos 10. Also Apostelgeschichte 10 und ab Vers 35. Versículo 34 ao 40. Achso, 34 bis 40. Amém. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse. 34 bis 40. Laut. Petrus aber tat, seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht annimmt, sondern in jedem Volk, der ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenommen. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigt, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am 3. Tag und hat ihn erscheinen lassen. Amen.
Amém. Esse texto é bastante conhecido, né? Also sehr bekannt, diesen Text. Quando Pedro é levado até a casa deste homem chamado Cornélio, né? Começa desde do versículo 1 deste capítulo. Als Petrus zu Hause Cornelius gebracht wurde, es fängt in den ersten Versen, diesem Kapitel, Kapitel 10. Pedro, quando chega lá, então, na casa de Cornélio, ele diz o seguinte. Als kam, sagte Petrus Folgendes. Ele chega a uma conclusão, ele abre a fala dele dizendo o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Sagte, Gott, Acepção de pessoas? Macht keinen Unterschied, hat kein Ansehen der Person. Gott macht kein Ansehen der Person. E isso foi essa frase de Pedro é o desfecho de uma história que começa lá no versículo 1 deste capítulo. Das Ende dieser Geschichte fängt dann am Anfang des Kapitels. Essa é uma revelação que Pedro recebe no seu espírito. Und das war die Offenbarung, die Petrus in seinem Herzen empfangen hat. Pode parecer para nós uma coisa simples hoje, né? Für uns kann sowas einfacher sein heutzutage. Nós chegamos aqui a dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Dass wenn wir denken, dass Gott hat kein Ansehen der Person. Mas Pedro precisou de um processo na vida dele. Aber Petrus brauchte so einen Prozess in sein Leben zu haben, onde o Espírito Santo trabalha no seu coração, no seu espírito e traz essa revelação. Wo der Geist arbeitet in deren Geist und bringt diese Offenbarung. Pedro recebe uma revelação no seu espírito. Und Petrus bekam diese Offenbarung in Porque seinem a Geist. palavra diz que as coisas que são do espírito, Weil es wurde so offenbart, die Dinge, die Geist sind, só podem ser discernidas man kann pelo Espírito, nur durch den espiritualmente. Geist verstanden werden. Aquilo que é do Espírito Das, was aus dem Geist ist, só se conhece man espiritualmente. kann nur geistlich verstehen. Não tem como uma mente humana, uma mente carnal, Man kann nicht aus dem Fleisch verstehen. So. Não tem como- Man kann nicht verstehen. não tem como na razão humana, no Oder intelecto humano, in dem Intellekt das verstehen können. nós recebermos a revelação, Wir conhecermos können aquilo que é nicht do durch das Espírito. Intellekt oder durch Verstand eine Offenbarung empfangen. Para coisas simples da nossa vida, para coisas simples da palavra de Deus, nós precisamos que o Espírito Santo nos revele isso. Also für die einfachen Dinge in dem Wort Gottes, wir brauchen den Geist, damit der Heilige Geist uns offenbaren kann. Às vezes nós lemos tantas coisas e parecem simples, de simples compreensão. Also manchmal, man liest ja so viel und man denkt, das ist einfach. E verdadeiramente o Evangelho ele é simples. Also wirklich, das Evangelium ist einfach. Jesus disse que o reino de Deus é tão simples Der Herr Jesus sagte, dass das Königreich Gottes ist so einfach, que ele pode ser recebido até por uma criança. dass sie sogar von den Kindern empfangen können, sogar Kinder empfangen können. Mas Aber o reino de Deus ele é de difícil prática. das Königreich Gottes ist wirklich sehr schwierig in der Praxis. Praticar a palavra de Deus é algo difícil. Das Wort Gottes in der Praxis umzusetzen ist schwierig. E em todo tempo a gente lê no Novo Testamento, nós somos advertidos a praticar a palavra. Also wir lesen doch in dem Neuen Testament und wir werden natürlich ermahnt, nicht, kann man so ermahnt sagen? Man wird ermahnt, das Wort in Tat umzusetzen. Não sermos apenas ouvintes, Nicht mas nur Hörer alleine, praticantes. aber in Tat umzusetzen. Quando nós entramos aqui ou abrimos a palavra de Deus e lemos apenas com o nosso intelecto, Wenn wir dann hier kommen und das Wort Gottes nur mit unserem Verstand lesen, nós não temos como alcançar esse nível de compreensão espiritual. dann können wir nicht auf diese Ebene, diese geistlichen Ebenen, um das alles verstehen zu können. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos revele a sua palavra. Wir sollen doch dem Heiligen Geist bitten, dass er das Wort uns offenbart. Seria fácil para Pedro
chegar a essa conclusão racionalmente. Deus não faz acepção de pessoas. Also es wäre einfach für Petrus, dass auf diese Endergebnis kommt, sozusagen, ja, Gott macht kein Aussehen der Person. Ansehen. Ansehen der Person. Ansehen der Person. Mas a verdade na vida de Pedro, dessa palavra, se manifestou quando ele praticou ela. Also, aber da ist das wirklich so geworden, als Petrus anfing, das Wort in Tat umzusetzen. Porque para Pedro era muito difícil estar ali junto com pessoas que não eram da sua religião, que não eram judeus. Weil für Petrus war es sehr, sehr schwierig, mit Menschen zu sein, die nicht Juden waren und auch nicht von seinem Glauben her waren. Se o Espírito Santo não tivesse revelado isso a ele, ele não teria entrado naquela casa. Wenn der Heilige Geist in ihm das nicht offenbart hätte, würde er nicht in diesem Haus hineingehen können. Então nós precisamos clamar que o Espírito Santo esteja trazendo a sua palavra revelada ao nosso coração. Deswegen müssen wir dem Heiligen Geist bitten, dass er das Wort für uns offenbart. E isso possa se tornar prática na nossa vida. Und dass es so auch eine Praxis praktisch sein wird, dass in der Praxis auch immer so wird. E esse processo, essa história começa com este homem chamado Cornélio. Diese Geschichte fängt an mit dem Mann, der Cornelius hieß. Recebendo uma visão de dois anjos que apareciam a ele, de um anjo que aparecia a ele. Dass empfing eine Vision, dass zwei Engel ihn besucht haben. Falando que ele era um homem justo e wo gesagt wurde, dass er ein gerechter Mann war que Deus tinha ouvido as suas orações. Und dass Gott sein Gebet erhört hätte. E que era para ele pegar duas pessoas. Und er sollte zwei Männer nehmen. Enviar até uma cidade litorânea chamada Jope. Und bis nach Joppe die beiden senden. E mandar ir até a casa de um determinado homem. Und in ein Haus gehen von einem Mann. E de lá trazer a Pedro. Und den Mann auch zurückzubringen. Provavelmente Pedro estava descansando ali, era uma casa de praia, né? Also ich glaube, das war für Petrus ein Haus, ein Sommer, weil das war am Strand. Das war so an der Küste. Das Haus. Marcelo hoje pela manhã ali na igreja em Braunschweig pregou sobre em Atos 12, né? Quando Pedro é preso. Also der Pastor Marcelo hatte heute Morgen über quando ele foi preso. Als Petrus gefangen genommen wurde. E agora ele está aqui um pouquinho antes desse episódio, né, de ser preso. Also diese Geschichte passiert bevor gefangen genommen. Ele está ali num momento de descanso. Hatte dann da ausgeruht. E Deus fala então com esse homem chamado Cornélio. Gott sprach mit dem Cornelius. E depois Pedro também recebe do Senhor uma revelação. Und danach bekommt auch Petrus diese Offenbarung. É interessante como Deus vai trabalhar na vida de Pedro. Es ist interessant, wie Gott an Petrus Leben arbeitet. Diz que Pedro ele estava com fome. Sagt, dass Petrus hatte Hunger gehabt. E alguém foi fazer uma comida para ele. Jemand ging dann essen für ihn zu kochen. E nesse momento ele tem uma visão. Und in diesem Moment bekam eine Offenbarung oder eine Vision. Alguns devem conhecer essa passagem. Manche kennen ja diesen Teil. Lençol, né? Grande lençol dos céus. Eine große Decke, ein Tuch, ja, ein großes Tuch. Com várias espécies de animais. Mit verschiedensten Tierarten. Que era proibido para ele como judeu. Das war für die Juden verboten. Que ele se alimentasse daqueles animais. Und dass sollte das essen. E essa visão aparece 3 vezes a Pedro. Und diese Vision bekam Petrus 3-mal. E nessa visão vem uma voz também que diz para ele: mata e come. Und in dieser Vision und jedes Mal kam uns so eine Stimme und sagte, töte und iss. E ele diz assim: eu como judeu não posso comer nada imundo. Und sagte, nee, ich als Jude darf ich nichts Unreines essen.
Interessante que Pedro tem essa visão no momento em que ele estava com fome, né? Das ist interessant, dass Petrus bekam diese Vision, als Hunger hatte. Ele manifesta uma necessidade física Zeigt sich eine physische Bedürfnisse e naquela necessidade física und in diese Bedürfnisse Deus revela algo espiritual. dann offenbart Gott was Geistliches. Na nossa vida também é assim. In unserem Leben ist genauso. Muitas vezes quando nós passamos privações no nosso corpo, Manchmal, wenn wir Prüfungen? necessidades. Bedürfnisse Passamos necessidades do nosso corpo, do nosso físico, in unserem physischen necessidades da nossa alma. Körper, also Bedürfnisse in unserer Seele. Nós precisamos ter uma visão espiritual disso. Wir müssen dann Precisamos. Wir müssen dann eine geistliche Vision haben davon. Por trás disso tem algo espiritual. Dahinter ist was Geistliches. Pedro estava em jejum. Petrus hat gefastet. Não sei se por vontade própria, mas ele Ich estava weiß com es nicht. fome. Ich weiß es nicht, ob freiwillig war, aber hatte Hunger. Não sei se isso serve como base para o jejum, mas nós Ich weiß es poderíamos nicht, ob man kann auch das gebrauchen für den Fasten. poderia usar essa passagem, né? Aber man konnte das zumindest als Beispiel nehmen. Importante o jejum nas nossas vidas. Wie wichtig es ist, Fasten in unserem Leben. Jejum e oração Fasten und Gebet são disciplinas espirituais muito pessoais. sind persönliche, geistliche Disziplinen. Disziplinen in unserem Leben. Genau. Amém. Nós precisamos, se alguém não pratica isso, precisa começar a praticar. Also wer das nicht macht, sollte das tun. Quando a nossa carne está fraca, necessitando de alguma coisa, Wenn unser Fleisch schwach ist, wenn sie irgendetwas braucht, o Espírito Santo pode se manifestar na nossa vida. dann kann der Heilige Geist in unserem Leben Ele pode vir trazendo uma manifestieren. palavra. Kann dir auch ein Wort bringen. Ele pode vir trazer algo no nosso espírito. Kann auch was in unserem Geist bringen. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Wir müssen darauf achten, auf sowas. Quando temos necessidades materiais, Wenn wir materielle Bedürfnisse haben, necessidades da nossa alma, oder in unserer Seele, quando nos falta alegria, oder wenn uns Freude fehlt, nós precisamos olhar para isso com o nosso espírito e clamar ao Espírito de Deus, que por trás disso a alegria do Senhor para a nossa vida. wir müssen doch also dahinter schauen und den Geist bitten, dass uns die Freude des Herrn uns bringt. Para todas as necessidades que passamos, todas as privações que sofremos nesse nosso corpo físico. Für alle Bedürfnisse, die wir in unserem Leib haben. Há uma resposta de Deus para a sua vida. Es ist eine Antwort Gottes für dein Leben. Há uma resposta de Deus para o seu coração. Es ist eine Antwort Gottes für dein Herz. Seja qual for a necessidade. Egal welche Bedürfnis es ist. Seja o que tu estiver passando na tua casa, na tua Egal família. was du durchmachst in deinem Haus oder in deiner Familie. O que passamos nesse tempo, Deus tem uma resposta eterna, uma resposta espiritual para a nossa vida. Egal was wir durchmachen, Gott hat eine Antwort für uns, für unser Leben. Amém? Amen. Então Deus se manifesta a Pedro e mostra essa visão para ele e ele não entende nada. Und Gott manifestierte mit dieser Vision zu Petrus und verstand nichts. Assim Deus trabalha na nossa vida quando arbeitet Gott in unserem Leben. Quando quer nos revelar alguma coisa no nosso coração. Às vezes nós não was vamos entender in algumas unserem coisas. Herz offenbaren will. Às vezes para chegar nessa conclusão que Pedro chegou lá, essa revelação espiritual de que Deus não faz acepção de pessoas. Und das zu verstehen, was Gott damit sagen wollte, dass keine Ansehen der Person hat. Talvez esse processo a gente não compreenda algumas coisas no início. Vielleicht, wenn wir sowas durchmachen, verstehen wir am Anfang nicht. Mas o importante nisso tudo é obedecer. Aber das Wichtigste ist, gehorsam zu sein. Diz que Pedro ficou inquieto e foi orar. Also Petrus wurde unruhig und ging beten. E ele ouviu uma voz. Und hört eine Stimme. Desce, ele estava num lugar alto, a voz disse para ele, ó, sai daí. In eine höhere Ebene und dann hörte doch die Stimme, geh runter oder geh da weg.
Tem uns homens que estão chegando aí, vão te buscar. Zwei Männer kommen, dich abzuholen. Não tenha medo, segue Hab eles. keine Angst oder fürchte dich nicht, folge denen nach. E Pedro obedeceu. Und Petrus war gehorsam oder gehorchte. Eu passei por um processo semelhante antes de vir aqui para a Alemanha. Bevor ich nach Deutschland kam, habe ich sowas durchgemacht, sowas Ähnliches. Quando o Espírito Santo começou a colocar no meu coração Als der Heilige Geist anfing, in meinem Herzen was zu bringen, de estar aqui participando do Open Heart, und hier zu sein, mit dem Open Heart zu sein und teilzunehmen, 3 meses longe de casa, 3 Monate fern von meinem Haus 3 meses longe da minha família, und fern von meiner Familie, eu falei assim pro Senhor, da habe ich für den Herrn so gesagt, vai precisar falar também com a minha esposa. dann musst du, Herr, mit meiner Ehefrau auch reden. Porque eu particularmente não tinha coragem e nem tinha a cara de pau, não sei se traduz isso para alemão, de chegar para minha esposa e pedir para ela me liberar por 3 meses. Weil ich hatte wirklich nicht den Mut gehabt, zu meiner Frau zu gehen, damit sie mich dann befreien könnte für 3 Monate. E teria que falar com outras pessoas também. Man muss auch mit anderen O reden. pastor líder lá da minha igreja. Mit meinem Leiter, mit meinem Pastor. Mas é assim que Deus faz. Deus falou com Cornélio, deu uma direção para ele. Und so tat Gott. Gott sprach zu Cornelius, gab ihm eine Richtung Falou para Pedro também. und sprach zu Petrus auch. Pedro não entendeu muito no início, Also Petrus hatte nicht so ganz verstanden am Anfang. mas ele tinha um coração obediente. Aber hatte ein gehorsames Herz. Às vezes Deus fala coisas, às vezes fala através da vida dos líderes, dos pastores, e também fala no nosso coração, e também de vice-versa. Also genau so spricht auch Gott mit den Pastoren und auch mit in unserem Leben oder andersrum. Às vezes nós não entendemos, às vezes Und pode ser manchmal- nós que não entendemos, Manchmal verstehen wir às vezes nicht. pode ser o nosso líder, o nosso pastor, que às vezes também não Oder es kann entende. sein, dass unser Pastor nicht versteht. Mas de uma coisa a gente não pode abrir mão nesse processo. Aber ein Ding dürfen wir nicht loslassen. É obedecer a voz de Deus. Ist die Stimme Gottes zu gehorchen. É fazer aquilo que o Espírito Santo está Das mandando zu fazer. machen, was der Heilige Geist sagt, was wir tun E sollen. nós estarmos atentos quando o Espírito Santo Und dass fala. wir auch achten auf seine Stimme. Quando o Espírito Santo disse para mim, vai para a Alemanha, eu disse sim. Als der Heilige Geist in meinem Herzen sprach, geh nach Deutschland, ich sagte ja. Quando o Espírito Santo falou ao coração da minha esposa, libera teu marido, Und als der Heilige Geist zu meiner Frau, zu ihrem Herzen gesprochen hat, lass dein Mann gehen, ela disse sim, sie sagte ja, embora não tenha entendido muito disso. obwohl sie nichts verstanden hat. E nesse processo todo eu creio que ela ainda está tentando entender Also o que vai acontecer. in diesem ganzen Prozess, ich glaube, sie versucht immer noch zu verstehen. Ela está como Pedro nesse processo. Sie ist ja wie Petrus in diesem Prozess. Eu poderia dizer que eu estou como Cornélio, Und ich würde sagen, ich bin wie Cornelius. estou com mais clareza, porque recebi essa direção de Deus primeiramente. Ich kann klarer verstehen. Ich habe das empfangen und ich habe es sofort verstanden. E ela está ali como Pedro, Und tentando, sie ist da und versucht, das zu verstehen. na obediência daquilo que Deus falou, In den Gehorsam an das, was Gott gesagt hat. mas tentando entender. Aber versuchte trotzdem zu verstehen. E no final eu tenho certeza que, assim como Pedro recebeu a revelação no espírito dele, não uma revelação na carne, mas no seu espírito, ela também vai receber essa revelação no Genauso wie espírito. Petrus diese Offenbarung empfangen hat in seinem Geist, genauso wird sie auch mit ihr geschehen. E foi assim com Pedro. E ele foi então com aqueles homens. Und dann ging Petrus mit den beiden Männern. Mit den Männern. Aí Pedro chega naquela casa lá, Petrus kam im Cornelius Haus. que tem um monte de gente. Da war eine ganze Menge Leute da drin. Cornélio tinha chamado todos os Cornelius familiares hatte alle seine Familie gerufen, para ouvir o que Pedro tinha para dizer. um zu hören, was Petrus zu sagen hatte. Mas ele foi, ele nem sabia o certo que ia fazer lá. Aber er ging hin und er wusste nicht mal, was er tun sollte da, was er da tun sollte. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui, que ele diz que... perguntou, pois, por que razão mandastes chamar-me?
Also, Petrus kam heim und sagte, welchen Grund war, dass er mich gerufen hat. Às vezes o Espírito Santo nos faz nos movermos desse jeito. Manchmal lässt uns der Heilige Geist uns so bewegen. Por que razão mandaste? Por que razão eu estou aqui? Warum bin ich jetzt hier? Pedro obedeceu sem questionamentos. Petrus hat das gehorcht, ohne hinterzufragen. Aqueles homens buscaram ele e ele foi na Die obediência. Männer, die wollten ihn und er ging in den Gehorsam. Mais importante do que nós entendermos às vezes tudo que está acontecendo à nossa volta, Das Wichtigste ist, als zu verstehen, alles was um uns herum ist, é nós ist, continuarmos obedecendo. dass wir weiterhin gehorsam sind. A obediência frustra os planos do inimigo. Also den Gehorsam A obediência acaba com os planos do diabo. löscht den Plan des. löscht den Plan des Feindes. Isso é um grande segredo da vida cristã. Das Nós ist ein großes obedecermos Geheimnis a voz do des Espírito. christlichen Lebens. Às vezes eu me pergunto também, Manchmal frage ich mich, assim como Pedro faz essa pergunta, wie Petrus diese Frage gestellt hat. por que eu estou aqui? Foi o que Pedro perguntou para Pedro. Warum bin ich hier? Mas no momento certo ele soube. Aber in der richtigen Momente wusste er. E Pedro começa falando aqui, e é uma abordagem interessante de como Pedro traz a palavra de Deus para aquelas pessoas ali. Und Petrus fing an zu reden und das war sehr interessant, wie er angefangen hat, über das Wort Gottes zu reden. Cornélio disse assim, ó, reuni todo esse povo aqui para ouvir aquilo que tu tem para falar a respeito de Jesus Cristo. Und Cornelius sagte zu Petrus, ich habe alles hier versammelt, um das zu hören, was du über Jesus sagen willst. E ele começou a falar Dann fing an zu reden, a respeito de Jesus Cristo, de Über como Jesus. Deus ungiu ele com o Espírito Santo, wie Gott ihn gesalbt hat mit dem Heiligen Geist. de como ele andou por essa terra fazendo bem, Und wie er in das Land gegangen ist und Gutes getan hat. curando todos os oprimidos do diabo. Und dass er alle geheilt hat, die vom Feind bedrängt waren. Porque Deus era com ele. Weil Gott mit ihm war. Eu não sei, mas talvez no lugar de Pedro, Ich weiß es nicht, aber Petrus statt eu falaria outra coisa. würde ich anders sagen. Isso era tão simples, né, para alguém que andou ao lado de Jesus. Es ist so einfach für jemanden, der immer bei Jesus war oder immer mit Jesus gegangen ist. Eu provavelmente iria falar da transfiguração. Ich würde sagen zum Beispiel über die Verklärung. Eu iria falar de como eu andei sobre as águas, Oder wie ich zum Beispiel über das Wasser gegangen bin. de como Jesus curou paralítico lá no Oder tanque de wie Jesus Betesda, einen Gelähmten im Bethesda geheilt hat. de como Jesus curou homem paraplégico que botaram pelo telhado. Oder wie der Gelähmte geheilt wurde, die durchs Dach kam. Provavelmente eu iria falar sobre isso. Não sei se alguém aqui teria alguma outra ideia mais, ainda mais vindo de Pedro, né? Ich glaube, ich würde darüber reden. Ich weiß nicht anderen, was er sagen würde. Mas Pedro, ele fala de algo muito simples. Aber Petrus redet über was ganz einfach, noch einfacher. Fala de homem que foi ungido pelo Espírito Santo com Sprach über einen poder Mann, die auch gesalbt wurde e que andou por toda parte fazendo bem, und dass er curando, überall ging und Gutes getan hat und dass er Befreiung e que a este mesmo gemacht hat. Deus ressuscitou ao terceiro dia. Und derselbe ist auferstanden nach dem dritten Tag. Pedro está trazendo uma direção naquilo que ele está falando aqui. Petrus, Quando ele diz que no final Deus o ressuscitou ao terceiro dia, ele está mostrando algo muito importante para nós. also, als Petrus so sprach, dass am dritten Tag Jesus auferstanden ist, er zeigte uns was Wichtiges zeigt er uns. Nós costumamos dizer que a ressurreição
atesta que Jesus Cristo era Deus, diz que Jesus Cristo era Deus. Also wir sind gewohnt zu sagen, dass die Auferstehung beweist, dass Jesus Christus Gott ist. Mas Pedro está dizendo aqui que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos por causa da vida que ele viveu. Aber Petrus wollte damit sagen, dass Jesus auferstanden ist, wegen das Leben, die er gelebt hat. A maneira como ele Die viveu, a Art und Weise, maneira wie er como ele gelebt andou, hat. Die Art und Weise, wie er gegangen ist. aquilo que ele mostrou com a sua vida, Das, was er gezeigt hat mit seinem eigenen Leben. foi por isso que ele ressuscitou. Und deswegen ist er auferstanden. Não porque ele era Deus. Nicht, weil er Gott war. Então, de uma forma simples, Auf eine einfachere Art Pedro está dizendo para aquelas pessoas sagte Petrus zu den Leuten, que o que importa dass das Wichtigste ist, nessa vida, in diesem Leben, para aqueles que recebem a Jesus Cristo como Salvador, für denen, die Jesus Christus als Erretter é empfangen, viver de uma forma simples, ist das ein einfaches Leben zu leben cumprindo a palavra de Deus, und das Wort Gottes erfüllen, andando em amor, andando em obediência, indem man in Liebe lebt, in Gehorsam auch, usando esse poder que é liberado pelo Espírito Santo, und diese Macht zu gebrauchen, die vom Heiligen Geist uns gegeben wird, não para coisas grandes talvez, nicht für großartige Dinge, mas para simplesmente se importar com as pessoas. aber nur mit seinem Nächsten, seinen Nächsten zu kümmern, Fazendo bem, im Guten zu tun, curando os oprimidos do diabo. den heilen denen, die bedrängt werden durch den Feind. E essa mesma unção, esse mesmo poder tem sido liberado pelo Espírito Santo. Dieselbe Salbung, dieselbe Macht würde vom Geist gegeben. De que forma nós temos vivido? Wie haben wir gelebt? O que atesta a nossa vida, o que traz testemunho para a nossa vida, Was bringt uns, was für Zeugnis bringt unserem Leben? não é nós abrirmos a boca e dizermos que Deus tem todo o poder, Es ist nicht nur den Mund zu öffnen und zu sagen, Gott hatte aller Macht, mas é nós usarmos essa virtude, esse poder do Espírito Santo, aber dass wir auch von dieser Macht gebrauchen können, para andar no meio das pessoas, damit wir mitten in den Menschen auch sein können, fazendo bem, indem man Gutes tut, proclamando libertação, indem man doch Befreiung proklamiert, liberando os oprimidos, wo man dann befreien kann, die aqueles bedrängt que estão sind, presos denen, die por algemas, por cadeias. In Ketten gefesselt. gebunden sind, die gebunden sind. Tem a sua alma presa no seu passado. Oder denen, die auch die Seele gebunden sind in der Vergangenheit. A forma que Pedro está apresentando Jesus para aquelas pessoas Die Art und Weise, wie Petrus Jesus gezeigt hatte für diese Leute, nos faz perceber e nos chama a atenção lass uns merken oder ruft unsere Aufmerksamkeit. não como Cristo morreu para nos salvar. Nicht, dass Christus gestorben ist, um uns zu retten. E essa é uma forma que nós costumamos usar ao apresentar Cristo para as pessoas. Und das ist die Art und Weise, wie wir für Menschen weitergeben, für anderen weitergeben. De como ele morreu, o seu sacrifício para nos salvar. Wie er gestorben ist für sein Opfer, um uns zu retten. Mas Pedro está mostrando de Aber como Petrus zeigt, foi que Cristo viveu para nos wie salvar. hatte Christus gelebt, um uns zu retten. É a vida de Cristo que nos interessa. Das Leben Christus interessiert uns. É a Es ist forma das Leben como Christus. Cristo viveu Es nessa ist die terra Art que und nos Weise, wie interessa. Christus hier gelebt hat auf dieser Erde. É a forma como ele usou aquilo que ele recebeu do Pai. Es ist die Art und Na sua Weise, vida. wie er gebraucht hat, das, was er von Gott empfangen hat. Não usando isso em benefício próprio. Nicht auch für sich selbst Um es für sich selbst zu nutzen. zu nutzen, Mas canalizando sempre em direção às pessoas, em direção àqueles que estão perdidos. aber sonst andersrum, sondern nur für anderen gegeben, nur für denen, die
verloren sind, E se nós quisermos manifestar Cristo na nossa vida, die bedrängt sind. Wenn wir Christus zeigen wollen in unserem Leben, nós precisamos atentar seriamente na forma em que ele viveu. dann müssen wir achten, die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat. Fazer o bem, Ein Gutes tun, pregar a palavra de Deus, das Wort Gottes predigen libertar os cativos. und den Gefangenen befreien. Nós precisamos receber essa revelação no nosso espírito. Wir sollten diese Offenbarung in unserem Geist empfangen. Uma palavra simples para o nosso coração, Ein ganz einfaches Wort für unseren Herzen. mas se não for recebida no espírito, vão ser só meras palavras. Aber wenn sie nicht im Geist empfangen wird, dann wird es nur irgendein Wort sein. Nós temos que aprender a amar como Jesus amou. Wir sollen doch lernen zu lieben, wie Jesus geliebt Nós hat. temos que aprender a perdoar como Jesus Wir perdoou. sollen lernen zu vergeben, wie Jesus vergeben hat. Nós temos que aprender a chorar como Jesus chorou. Wir sollen doch lernen, wie Jesus der geweint hat. Jesus, na verdade, nunca chorou por ele próprio. In Wahrheit hatte Jesus nie für sich selbst Jesus geweint. sempre chorou pelas pessoas. Jesus hatte immer für andere geweint. Quando nós derramarmos as nossas lágrimas, Wenn wir unsere Tränen gießen werden, que a gente derrame em favor das almas, das dass wir, vidas. dass wir das tun können für anderen, an Esse andere povo, Seelen, essa verlorene nação. Seelen, die auch die Rettung brauchen. Amém. Amen. Aleluia. Nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre essas coisas. Wir brauchen es, dass der Heilige Geist uns das A zeigt. palavra de Deus diz em João 12, no capítulo 24, Das Wort Gottes sagt in Johannes 12, in Vers 4, que a semente, dass der de Saat, das Weizenkorn, se não cair na terra wenn sie nicht auf die Erde e fällt não morrer, und nicht stirbt, fica ela só. dann bleibt sie alleine. Mas se ela morrer, Aber wenn sie stirbt, ela produz muito fruto. wird sie viel Frucht bringen. Isso nós entendemos racionalmente, é Und fácil de das wir compreender. verstehen, also vom Verstanden her. Mas se o Espírito Santo Aber traz luz sobre essa palavra no nosso Aber wenn der coração, Heilige Geist das Licht bringt über diese Worte, nós vamos entender que viver como Jesus viveu dann werden wir verstehen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. é nós morrermos, Dass wir sterben. nós sermos lançados na terra. Dass wir auf die Erde fallen. A semente não foi feita para ficar guardada. Ein Korn oder ja, Samen. ein Saat wurde nicht gemacht, um einfach aufbewahrt oder beiseite oder in eine Schublade zu lassen. Há duas coisas que precisam acontecer com a semente: cair na terra e Zwei morrer. Dinge müssen geschehen mit einem Korn oder mit einem Saat. Auf die Erde fallen und sterben. E isso não é fácil. Und das ist nicht einfach. Se o Espírito Santo não revelar ao nosso espírito, Wenn der Heilige Geist nicht in unserem Herzen offenbart, não trazer a verdade dessa palavra no nosso coração, wenn sie nicht die Wahrheit in unserem Herzen bringt, nós não vamos conseguir morrer. dann werden wir nicht schaffen zu sterben. E frutos não vão surgir, Und Früchte werden nicht kommen e können. novas sementes não vão aparecer. Und dann werden auch nicht neue Samen davon kommen können. Andar como Jesus andou. Gehen, wie Jesus gegangen ist. É isso. Das ist es. Nós morrermos. Wenn wir sterben. Morrermos. Nosso orgulho precisa morrer. Unser Stolz muss sterben. Nossa vaidade. Unsere Eitelkeit. Eitelkeit, ja. E o terreno está bem ali. Und, O terreno, a terra está bem aqui nesse lugar. und É aqui entre os irmãos, das Erde ist gleich na vida de hier, comunhão. zwischen Geschwistern in der Gemeinschaft. É aqui que nós precisamos morrer. Hier müssen wir É lá na sterben. nossa família que nós Es precisamos ist in unserer morrer. Familie, da müssen wir sterben. É no nosso dia a dia, no In trabalho. unserem alltäglichen Leben, in unserer Arbeit. É aí que nós precisamos andar como Cristo andou. Da müssen wir so gehen, wie Christus gegangen ist. Esse é o maior testemunho que nós podemos apresentar para as Das ist pessoas. die größte Zeugnis, die wir für Menschen zeigen Esse era o maior können. testemunho que Pedro podia dar a respeito de Cristo para Das aquelas war die pessoas na größte casa de Cornélio. Zeugnis, die Petrus zeigen könnten für die Leute.
como Cristo viveu Wie para nos Christus salvar. gelebt hat, uns zu retten. Como tu estás vivendo Wie lebst du nesse mundo in dieser Welt? para salvar o mundo, para salvar a sua família, para salvar as pessoas que Und die estão Welt zu retten, deine Familien zu retten? É só Oder uma die Menschen? pergunta para nós refletirmos nesse tempo. Estou encerrando, vamos orar. Wir werden beten. Queria te convidar a fechar os seus Ich olhos. möchte gern euch einladen, die Augen zuzumachen.